एडिट हो ही जानी है। Welcome back to my YouTube channel. Let's go to explore a new place. Let's go. हाँ जी देवता जी की हाल चाल ने तुसीं ला सकते तो असीं नहीं ला सकते फिर असीं बदले तो लैने होंगे आ भाजी फिर चले भाई तुहाडी गड्डी पानी तो हैगा ना पियोगे स्मूदी वगैरह नहीं कटता स्मूदी इट्स ओके थोड़ा चल जाएगी एक ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਸਮੂਦੀ ਫੋਟੋ समझाया we are heading towards the Calaveras Road and there is a place called YoSeMiTe there. Oh really? Yeah. So there's like a small waterfall. Oh yeah. So we'll be just going there. From there we'll be going towards San Jose. Yeah. Round back. So yeah. I can get another bike. I might get a little electrical bike. I want to get another bike. Which one is it? Is it a Zero? No, I have like a old bike. It's like a 2000. Okay. But it's only 77,000. Okay, that's fine. Miles on that thing, man. It's still a motorcycle though. Yeah, you're right. You know what I mean? But so now I'm debating whether getting like everyone's saying, yo, you need to get a Harley, you need to get a Harley. You know what? They're all right, you know, but I'd rather have a street bike. I mean, it's more like something like get like a Okay. Have a good day. ये है हमारे राहुल साहब जोशी साहब जो कार में बैठे हैं जो कार से हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं और राहुल जोशी साहब राइट साइड ले लिया
नहीं मैं ये ना वहाँ पे जाके वो पत्थर से नीचे गिरा हो पानी, तो आप बोलो कि सही है, बस यही है। ये देख लो वाटरफॉल मिले ही ना। अगर वाटरफॉल नहीं कर सकते नहीं, अगर वाटरफॉल है ही नहीं। पसंद आ गया जाते डरते बड़े यार। बूट चेक कर रहे हैं। जय भोले, जय भोले करके। मेरे बूट वैसे कसे पे यार। हाय हाय हाय, एडा सौखा बंदा चढ़ के आवे एकदम। थाईलैंड ये तो तकेशिश कैसे चल रहा है। तो चंगा फिर होया, तुसीं अगे असीं चलदे हां। चलो भाई। कोई नहीं स्लिपरी आ ते आला उधर जाएंगे। ओह जबरदस्त पहाड़ है। एडिट हो ही जानी है। लिटिल YoSeMiTe doing rock climbing. So hard. Go, go. Careful, man. Careful. I'm going that way. नहीं तो स्लिपरी है। I think this one is slippery. फोन मुझे देखिए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, नहीं होगा बाजी, नहीं है, ट्रस्ट मी, सच में। रो ताडे बूट स्लिपरी आ नॉर्मल उधर आ गया। लव यू क्या बात है। और देखा सी वही तो बोल रहा हूँ। हाँ आ रहा है, पेट भी आ रहा है। वीडियो बना रहा है?
ला 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 ला। मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। नहीं भाई इधर से चलो। इधर से ही चलते हैं। धीरे धीरे धीमे धीमे। धीमे धीमे से मेरी जिंदगी में आना। What happened? बुढ़ा हो गया। ये साडे बाऊ जी बॉर्डर पार करके आए ने। नहीं आगे पे आइए। हाँ मुझे एक हाथ दीजिए। क्या है? ये फिशेस नहीं है। हाँ ओके। कितना क्लियर है ना पानी। क्या ये? टॉड्स। टॉड टॉड। ईओडी। ये वाला है ना, ये फिशेस नहीं है। टॉड। ये रहा। या दिख गया। पापी वहाँ पे हमको नहीं पता कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं। ये बंदा लेके आया हमें। ये वाला इसको खुद नहीं पता कहाँ पे जाना। हमको फंसा दिया। मैं तो कुछ जंगली हूँ नहीं। भाई मुझे विद्युत जामल। भाई विद्युत जामल। ओ आगे कहाँ जाना? ये थोड़ा भी जाके आ जाएंगे ना। कहाँ जाना आगे? इससे आगे? फिर से तो इतना दूर आओगे नहीं। मैं तो वो तो बता सकता हूँ। ओके नो वरी।